بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایتی لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کسی شاعر نے کہا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ میرے دوستو، آج مسلم سماج اور قبرستان دونوں برابر ہو گیا ہے۔ قبرستان میں جائیں تو بالکل خاموشیاں چھائی ہوئی ہے، نہ شور ہے نہ ہنگامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صبح صبح کسی مسلم سماج کے اندر آپ چلے جائیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی قبرستان ہی ہے۔ نہ تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی چہل پہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سب کے سب فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز بغیر کسی عذر شرعی کی چھوڑ کے سویا رہے تو شیطان آ کر کے اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے۔ دیکھیے مشکات شریف، ایک شخص صبح صبح جب اٹھے گا وہ اور شیطان کی پیشاب پی کر کے اٹھ رہا ہے، اور ان کی جو وائف ہے، جو بیوی ہے، وہ طرح طرح کے کھانے بنا کر کے کھلا رہے ہیں، اور شوہر نامدار کہہ رہے ہیں کہ قورمہ کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے، تو سبزی کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے، تو بریانی کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کوئی شخص شیطان کے پیشاب پی کر کے اٹھے گا تو اس کو مزہ کہاں سے آئے گا؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر بہت سارے لوگ بھلکر ہوتے ہیں، بات بات پہ کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز بھول جاتے ہیں۔ یا ہماری ماں اور بہن کام کرتے کرتے کوئی سامان ادھر رکھ دیا، یاد نہیں ہے، وہ سامان ادھر رکھ دیا، یاد نہیں ہے، پتی کو کیا بولے وہ بھی یاد نہیں ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے دوستو، اگر کوئی شخص فجر کے نماز چھوڑ دے، یا اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد فوری جا کر کے سو گیا، تو میرے دوستو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دو عذاب نازل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پروردگار عالم دو عذاب ان کو دنیا کے اندر نازل کرتے ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، نماز پڑھا ہے وہ اور پڑھ کر کے جا کر کے سو گیا، ایک ان کے اندر بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر جو بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے، ان کو دیکھیے، غیر مسلم کے بچوں سے موازنہ کیجئے دونوں کو۔ غیر مسلم کو دیکھیے، وہ تہجد سے پہلے اٹھتا ہے، اٹھ کر کے نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے مذاہب کے مطابق پوجا پاٹ سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی سوئے رہتے ہیں۔ پہلا عذاب تو یہی ہے کہ اس کے اندر بھولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، چاہے ہماری ماں اور بہن ہو، چاہے ہمارے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو بھولنے کی عادت۔ دوستو، اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئے نہیں۔ سونا ہے اگر تو آپ اشراق کی نماز کے بعد سو سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جتنے بھی گزرے ہیں، ہر ایک کو آپ دیکھ لیجئے، اگر پوری رات مصلی کے اوپر رہتے تھے، اور اگر آرام کرتے بھی تھے تو اشراق کی نماز پڑھ کر کے آرام کرتے تھے۔
फजर के बाद सोते नहीं थे। इस वजह से हम अपने मुस्लिम समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर हर एक आदमी को चाहिए कि वो फजर से पहले उठे, तहज्जुद का एहतमाम करे, फजर की नमाज का भी एहतमाम करे और उसके बाद जिक्र और अज़कार में लगे रहें। घरों से तिलावत कुरान की आवाज आती रहे। मदीना मुनव्वरा की तारीख को देखने की कोशिश करें कि तहज्जुद के वक्त अगर कोई शख्स उठ गया और गलियों में घूम रहा है तो हर एक घरों से भिन भिनाहट की आवाज आती थी, ऐसी जैसे कि शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आती है। हर एक कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोना आप छोड़ दीजिए। ये भूलने की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। और अगर फजर की नमाज के बाद सोते रहे तो मेरे दोस्तों, दूसरी अजाब अल्लाह की तरफ से नाजिल होगी। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हलाल रिज्क छीन लेंगे। हो सकता है कि इधर उधर से हराम वगैरह मिल जाए आपको खाने के लिए, लेकिन हराम ही लुक़मा मिलेगा, वो हलाल नहीं मिलेगा। और अगर किसी के जिस्म के अंदर एक लुक़मा भी हराम का चला जाए, 40 दिन तक उनकी दुआएं कबूल नहीं होती है। मेरे दोस्तों, इस वजह से हम लोग फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करें, जबकि फजर से पहले 2 रकात सुन्नत है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ रहा हो और घोड़े उसे रौंद डाले तो भी वो फजर की नमाज न छोड़े। और उसके बाद फर्ज का क्या कहना। इस वजह से फर्ज की नमाज पाबंदी से पढ़ें और अपने घरों को और अपने समाज को और मुस्लिम मुआशरे को कब्रिस्तान न बनाएं। जिस तरह कब्रिस्तान के अंदर खामोशी छाई हुई है, इसी तरह मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर जाकर के देखिए, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, तमाम लोग सोए हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये चीजें छोड़ दीजिए। आप दुनिया के अंदर आपकी जो भूलने की बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रिवायात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि फजर का नमाज का छोड़ना ऐसा है जैसे कि उसकी जिंदगी में मनहूस दिन वही है जिस दिन उन्होंने फजर की नमाज छोड़ दी। एक साहब ने अपनी बीवी को तलाक देना चाहा और कसम उठाया कि मैं तुम्हें उस दिन तलाक दूंगा जिस दिन मेरे लिए मनहूस दिन होगा। अब उस बेचारे को पता ही नहीं कि मनहूस दिन कौन सा है। हर एक दिन तो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं, लेकिन उनके लिए जिन्होंने कसम उठाई है कि हम अपनी बीवी को तलाक देंगे एक मनहूस दिन के अंदर, वो कौन सा मनहूस दिन होगा। चुनांचे लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि आप मुफ्ती साहब के पास जाएं या किसी फकीह के पास जाएं, वह आपको बताएंगे। मुफ्ती साहब ने, फकीह साहब ने बताया, उलमाए किराम ने उनको बताया, तुम्हारे लिए मनहूस दिन वो दिन है जिस दिन तुम फजर की नमाज छोड़ दिए हो, बगैर किसी उज़्र शरई को छोड़ दिया, उसके लिए वो पूरा दिन मनहूस दिन है और उसके पूरे दिन के अंदर मनहूसियत छाई रहती है। इस वजह से मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज न करें कि वो दिन हमारे लिए मनहूस दिन हो जिस दिन हम फजर की नमाज छोड़ करके सोए रहते हैं बगैर किसी उज़्र शरई के। ऐसा हरगिज न करें। आप देख लें, बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं और बहुत सारे बादशाह को छोड़ दीजिए, खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर हम देखते हैं कि एक शख्स जिनका नाम था जबला इब्ने अहम गस्सानी, मुल्क शाम का बहुत बड़ा रईस, बाद लोगों ने कहा कि वहां का बादशाह था, और वो चलते चलाते खाने काबा में पहुंच गया और फजर की नमाज से पहले पहले वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है। तवाफ करते हुए उनकी जो इहराम की जो चादर है, चादर का कोना किसी शख्स के पैरों के नीचे आ गया और आते ही उन्होंने जोरदार तमाचा लगाया। रईस था, घमंड था उनको अपनी बादशाहत के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर,
उस बेचारे को एक तमाचा जोर से लगाया। वो शख्स भी वैसा ही था, ईंट का जवाब पत्थर से देता था। उन्होंने आओ देखा ना था, उन्होंने भी जोरदार तमाचा लगाया, करारा जवाब दिया। बेचारा बहुत मायूस हो गया वो कि मैं बादशाह हूं मुल्क शाम का और इन्होंने मुझे तमाचा लगा दिया। चुनांचे फजर की नमाज के बाद वो शख्स जबला जिनका नाम था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरबार में पहुंचे और उन्होंने उसकी शिकायत की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मामला बिल्कुल बराबर, तुमने तमाचा लगाया और उन्होंने जवाबन तुम्हें भी तमाचा लगा दिया, हिसाब बराबर हो गया और यही इस्लाम का कानून है। उन्होंने कहा कि हम इज्जतदार लोग हैं, आला नस्ब रखते हैं, मुल्क शाम की बादशाह हैं और इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अगर हमारे मुल्क में ऐसा करता तो हम उसकी गर्दन उड़ा देते। हजरत उमर ने फरमाया कि ये जमाने जाहिलियत की बातें थी, इस्लाम आने के बाद कोई ऊंच नीच नहीं। जो कानून इस्लाम के अंदर अमीर के लिए है, बादशाहों के लिए है, वही कानून फकीर के लिए है और भिखारी के लिए भी है, दोनों के लिए बराबर है। उस जबला ने कहा कि अगर इस्लाम ऐसा है तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं इस्लाम को छोड़ता हूं। चुनांचे वो शख्स मुर्तद हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार नियाम से बाहर आ गई और फिर एक वक्फे के बाद नियाम के अंदर तलवार रख लिए और उस हदीस के ऊपर गौर करने लगे, जिस हदीस के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़ ले तो वो शख्स अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के अमन व अमान के अंदर है। हजरत उमर ने फरमाया अगरचे ये शख्स मुर्तद हो गया है, लेकिन अभी अभी इन्होंने फजर की नमाज पढ़ी है और ये अल्लाह के अमान में है, और जो शख्स अल्लाह के अमान में हो उसको हम अभी फौरी सजा कैसे दे सकते हैं, जबकि मुर्तद की सजा कत्ल है और उनको कत्ल होना ही होना है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मुराकबे में थे और उस जबला को पता चल गया कि हमारी सजा कत्ल ही होगी। चुनांचे वो चुपके से छुप छुपा कर कुस्तुनतुनिया रवाना हो गया। और एक अरसे के बाद जब एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस्तुनतुनिया पहुंचे, हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं उसके बाद कि एक सहाबी जब कुस्तुनतुनिया पहुंचे और वो जबला वहां पे मिला और उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, नदामत का इजहार किया और कहा कि मैं दोबारा इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन डर ये लगता है कि समाज और मुआशरे के लोग ताना देंगे, मुलामत करेंगे, इस डर से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, शर्त यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। तो किसने कहा? जबला ने कहा। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी देना तुम्हारे निकाह के अंदर ये तो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी के ऊपर मौकूफ है, ये तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही बता सकते हैं। और ये कहकर मदीने मनव्वरा वापस हो गए वो सहाबी और आकर के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जबला का पूरी माजरा सुनाया। हजरत उमर ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी की वजह से अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर रहा था तो तुम्हें चाहिए कि उनकी बात को मान लेते, बगैर माने तुम वापस हो गए। अगर मेरी बेटी की वजह से अगर कोई जहन्नम से बच रहा है तो ये अच्छा सौदा है कि वो जहन्नम से बच करके जन्नत के अंदर आ जाएं। वो सहाबी ये बात सुनते ही फौरी कुस्तुनतुनिया रवाना हो गए ताकि मैं जबला को लेकर के आ जाऊं मदीने मनव्वरा और इस्लाम के अंदर वो दाखिल हो जाए। मेरे दोस्तों, जब सहाबी रसूल पहुंचे वहां कुस्तुनतुनिया तो मालूम यह हुआ कि जबला का इंतकाल हो चुका था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहते ही नहीं है अगर एक दफा एक शख्स इस्लाम की नाकदरी कर दे, ईमान की नाकदरी कर दे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो दौलत उनसे छीन लेते हैं, ईमान को सल्ब कर लेते हैं। इस वजह से मेरे दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ फजर की नमाज पढ़ने की वजह से थोड़ी देर
تعزیرات کو، سزا کو موقوف کر دیا۔ اس وجہ سے اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، تو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد فوری کبھی بھی سونے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی فجر سے پہلے اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا ذہن تر و تازہ رہے اور ان کے اندر بھولنے کی بیماری نہ ہو۔ اسکول کالج کے اندر بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں جن کا ذہن نہیں چلتا ہے، اور غیر مسلم کے بچوں کو دیکھیے ان کا ذہن کمپیوٹر کی طرح چلتے رہتا ہے، اور ہمارے بچوں کا ذہن دیکھیے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے 2 بچے ہیں اور ان دونوں بچوں سے ملاقات ہو کر کے سالوں گزر جاتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم رات میں ڈیوٹی سے لیٹ آتے ہیں، بچے جب تک سو جاتے ہیں، اور صبح ہم 10 بجے اٹھتے ہیں جب تک بچے اسکول چلے جاتے ہیں۔ ایک باپ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی مسلم سماج ہے؟ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سونے کی کوشش نہ کریں، اگر سونا ہے تو اشراق کی نماز پڑھ کے آپ سوئیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 2 عذاب سے آپ بچ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔